सद्भेदातीतं परमपुरुषमेकं तारयितुम् अवतीर्णं निखिलमानवकुलं धृत सहज समाधि आनन्दं घनमूर्ति प्रेम विगलित चित्तं विश्वगुरुं तं नमामि। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव रातुल चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम सम्माननीय ऋतिक देव मंडली कर्मी मंडली गुरुभातृ मंडली भक्तिमती मातृमंडली समागत परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गुणमुग्ध सज्जन मंडली समस्त उद्देश्य आज शुभवासर मोर प्रीति शुभेच्छा जयगुरु एवं प्रणाम निवेदन करे। परम दयाल अपार करुणारू आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर यही ठणठणा ग्राम रे जो सत्संग उपयोजना केन्द्र प्रतिष्ठित होती से उपयोजना केन्द्र सप्तम वार्षिक नाम संकीर्तन सत्संग परम दयाल रातुल चरण में प्रार्थना निवेदन रखी जो भाई और माँ मैंने ये साधु प्रचेषा को सफल करिसंती परम दयाल से अशेष शक्तिर अधिकारी करि तुलंतु प्रभु को प्रतिष्ठा करी सुस्थ स्वस्थ सुदीर्घ मंगलमय जीवन अधिकारी हूँ से प्रभु को तांकर परिवार परिवेश प्रतिष्ठा करी तांकर जन्म जीवन सार्थक करंतु एवं उपस्थित समस्ते से दयालंकर अपार करुणार अधिकारी हूँ। इति पूर्वर सद्य सत्यव्रत मिश्र भाई तांकर अनुभूतिर कथा कहते मु बसी भावुली दीर्घ 30-35 वर्ष तले ए गाँव आम आसी सत्संग करूँ से पुराणा लोक मु प्राय देखुनी टुटू भाईना को देखुची आ टुटू भाईना मत कही सत्संग को आसवाई मुझे भारी खुशी होकर सम्मति प्रकाश करी से सौभाग्य मत आज मिली। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कथा आपण मान आगे तोली धरिबा एते सहज नुहे। नेपोलियन बोनापार्ट कहते इम्पॉसिबल गोटे गोटे वर्ड असंभव बोली गोटे वर्ड मो डिक्शनरी नहीं किंतु मु कहबी इम्पॉसिबल जदि किछि थाए सेटा होची प्रभु को प्रतिष्ठा करिबा प्रभुंकर कथा कहिबा प्रभुंकर गुण कीर्तन करिबा सबुठारु दुरूह व्यापार सबुठारु बड़ असंभव कथा। किंतु जदि जड़े से तांकर इष्ट प्रतिभु तत्स्थलाभिषिक्त तत्तपा तन्निष्ठ यही आचार्य परंपरा को केंद्र करी चले ताहले से हुए तो किछिटा ठाकुर को अनुभव करिवार सौभाग्य सुजोग लाभ करि पारे जहा पूर्व सत्य भाई कहते यही मोर मन पड़ूला जिते बड़े आमर भारतवर्ष को मुसलमान माने आक्रमण कले घोरी गजनी जिते सब आक्रमण कले से माने कौन कले ना आम भारतवर्ष जिते सब ऐतिह्य से मुखस्थ कले कहला चतुर्वेदी ब्राह्मण चतुर्वेदी जो माने 3टा वेद मुखस्थ कले कहला त्रिवेदी जो माने 2टा वेद मुखस्थ कले कहला द्विवेदी आउ जो माने अध्ययन अध्यापना एवं परस्पर भितर आलाप आलोचना ये सब सत्संग कले से गीता भागवत से पुराण शास्त्र से वेद वेदांत को परस्पर भितर चर्बित चर्पण कले कहगला मिश्र आमर टुटुभाई तो मिश्र है सत्य ये सब मिश्र परिवार से माने यही धाराटा को बजे रखिंट एवं प्रभु को प्रतिष्ठा करने से मिश्रित कार्य वेद वेदांत ठार आरंभ करी प्रचार प्रसार ठार आरंभ करी अध्ययन अध्यापना पर्यंत सबुकिछि से माने करुचंती
एवं ए ठणठणा ग्राम आज सत्संग उपजना केन्द्र प्रतिष्ठित होती ठाकुर प्रतिष्ठा ये चली मु भावुँ बोधे से कहते निज कथा यहाँ प्रमाण टुटू भाईना कहतु परिवार कहतु पुओ को कहतु झील को कहतु ज्वाई बर्तमान किसी पूर्व किसी समय पूर्व सत्यानुसरण पढ़ुले श्रद्धेय निरंजन पंडा जाजक देखु यहीटा हूँ उदाहरण परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव से कथा ही कहते आउ तुम्हें से समय नहीं लोक डाकिकी मंदिर देखिकी जाजन करनी लोक डाकिकी भजन कीर्तन शुणेकरी मंत्रमुग्ध कर नहीं तुम जाजन औज्जल्य अभिभूत करने को चेष्टा करनी जदि पारुच निज छाती उपर हाथ देकर कुह निजको देखकर कुह जदि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को बुझार अच्छी ताले मते देखिक बुझ मते देखिक दीक्षा नब जो कथा गर्व सहित कहते मो हृदय छाती फाटी मैंने आनंद फाटी पड़ता यही समय आज आसी आज संभव है आचार्य परंपरा भीतर जो पुरुषोत्तम भगवान को आम मठ मंदिर भितर लुचेक रखी गंभीरा भितर लुचेक रखी गिरजा मस्जिद भितर लुचेक रखी आज समग्र विश्व से आचार्य परंपरा भितर दे श्री श्री ठाकुर समस्त हृदय प्रतिष्ठित हो चलते स्वामी विवेकानंद से दिन कहते इफ रिलीजन इज टू बी सर्वाइव एज ए सोशल फोर्स it must come out from the church, from the mosque, from the temple to the marketplace. जदि ए धर्म को ए कृष्टि को ए ऐतिह्य परंपरा को धरी रखिबा को हुए ताको मठ मंदिर मस्जिद गिरजा भितर बंद करी रख नाही ताको मार्केट को आना मार्केट को आनिले ही लोक माने से विषय बुझी पारिबे जानि पारिबे एवं ए पर्यंत आमे जो श्री श्री ठाकुर जाजन करथुलु आम निजर कथा कही पार कारण आम निज भितर से गलती थिला आम सुधार चेष्टा करूँ आम गोटे गप कहले आपण मैंने बुझीपारे गोटे यात्रा होता आगुरी सब जो यात्रा होता आपण मैंने देखी बर्तमान भी होची गोटे यात्रा सेठी रामायण उपरे गोटे यात्रा अभिनय करा जाउची से रामायण यात्रा रे रामचंद्र आसवे सीता आसवे सब विभिन्न प्रकार चरित्र आसवे जड़े लोक सी आसी नाच देखापी सीता चरित्र देखिकी सीता रूप देखिकी सीता परिपाटी देखिकी सी भारी खुशी होगला एवं से सीता को सी खाली देखला जितेबाला सीता रोल पड़ो से भारी खुशी होते सीता रोल पड़ोनी अन्य रोल पड़ो से गपसप कर एमती नाटकर क्लाइमैक्स जिते से देखागला आपण मैंने जानते सीता को सीता अग्नि परीक्षा दे पारानी शेष को कहले पाताली जिते सीता पाताली होगापी डबल पेंडाल को पलि जाती से आउ सीता आसुना अन्य कार्य अन्य रोल होची अन्य चरित्र मान सब आसुँच सी आ बसुनी सी थई हो पारुनी सी कहे ना नाच हो पारनी सीता कुआड़े गले जे पाखे सब बसते अरे सीता तो पाताली हो गले आउ सीता आसबे ना 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 सीता न आसिले नाच हो पार सीता न आसिले नाटक हो पार यह कहीकि सी सीधा पेंडाल उपर को उठीगला एवं से नाच बंद करदेला कि बाबू तुम कौन है ना मोर से सीता दरकार सीता न आसिले नाच हो पार ना सीता तो पाताली हो गले ना पाताली हो पार सीता मोर दरकार ना सीता कौटी अच्छा ना सीता अच्छा ग्रीन रूम गला ग्रीन रूम अच्छा जहाँ रखी जिनस पत्र सब धरिकी ग्रीन रूम गला ग्रीन रूम रे जाके देखला कौटी सीता अच्छा देखईदे से सीता कौन कर जी सीता अभिनय करते आगु तो आप देखते बर्तमान तो झील पिला सब झील पिला रोल कर आगु सब पुओ पिला माने झील पिला रोल करते सीता कौन कर ना गोटे लुंगी पिंधिक ड्रेसिंग पैंट की ओल्लई देकर बीड़ी टाणुं से बड़ बड़ बाक्स सब पड़ी था से बड़ बड़ बाक्स उपर बसिक सी बीड़ी टाणुं कहले ये हूँ सीता ना ये सीता ये केवे सीता हो पार मो से सीता कुआड़े गले जो सीता देखा एत सुंदर जो सीता चरित्र एत पवित्र से सीता देखा चाहूँगी
मोर कथा कहबार तात्पर्य होची आमे से भली रोल करि चलथिलु वर्तमान परम पूज्य श्री से आचार्य देव आसिक आम मुखा खोल देचंती आउ से रोल चलिबनी मु एठी धोती पंजाबी पिंधिकरी हाथ हलै दिकी गला फटेकरी विराट चित्कार करिकरी ठाकुरन कथा एते कथा कहि जाउची मु ए पेंडाल छाड़ी गला परे मोर चरित्र जदि आपण देखिबे मो घर जदि पसि जिवे आपण छेप पकेबे को मु दीक्षा दर दरकार नै मु एठी एते टेंट मारी एते लाइट लगेई एते कथा करूची एते पैसा पत्र खर्च करूची किंतु एई काम सरी गला परे मोर चरित्र तो देखिबे मोर व्यवहार देखिबे मोर चाकरी व्यवसाय देखिबे देखले एते बाज्य चरित्र लोकटा एते गफलित करूची एते कलाबजारी करूची एते लोक को ठकुची एठी आसी धर्म प्रचार करूची एई धर्म दीक्षा नेबु लोक दीक्षा नेबेनी हमर आपन सामनार गोटे चेहरा पछरे गोटे चेहरा पाटी जहा कहूछु भीतर सेया नाही मु गोटे गप सब जगह कहे जने लोक जन प्रवचक खूब बहुत प्रवचन करते आजकल तो बहुत प्रवचन दौरान से बहुत भल प्रवचन करती से कौन बहुत जगह को जाती बहुत टंका आनती गाँव रे थरे गाँ लोक सब गाँ कमिटी गाँव भी रामलीला हुए प्रवचन कार्यक्रम हुए समस्त अनुरोध कले कहले पंडित महाशय आपण तो बाहर को जाउछन्ती एते पैसा आनुछन्ती एते बढ़िया बढ़िया कथा कहउछन्ती आपण दया करी एई वर्ष हमर जो रामलीला हबो रामचरित मानस हम जो प्रवचन कार्यक्रम हम से आपण एथर मुख्य प्रवचक रही ना अच्छा ठीक अच्छे सब जहाँ देवा कथा देवा कहले से कहले ठीक अच्छे आ समय आसला से प्रवचन देवे जो जिते से प्रवचन दवा जीवे ता पूर्वर स्त्री की मंगलपुर बाजार को गले भल भल सब जिनस पत्र परिया पत्र आड़ू चाड़ सब किणिक आनले बढ़िया बढ़िया सब तांपड़ा सुखुआ पोई सब आणिकी कहले स्त्री की कहले आज गोटे भल कि तांपड़ा सुखुआ पोई राई कर आछटा आनी इली सुखुआटा करथब ए माछटा रोषे करथब इत्यादि इत्यादि सब फरमाइश करके से गले मु जाउची प्रवचन दबाकू प्रवचन करके प्रवचन देकी आसला परे खाइबा सब सुंदर भाव रोषे कर रखथब स्त्री कहले हौ ठीक अच्छे स्त्री तदनुरूप सब करने को चेष्टा कले सब करदे मन शीघ्र करदे मन मन भाविले ये तो कौ जगह को जाऊँ कौटी कौन कहते से तो मुझे तो किसी जापर नहीं आज गोटे चांस मिली आम गाँव जो करें मुझे जीवी देखी आसी से कौन कहते लोक एत मंत्रमुग्ध होकर शुणुंट एत पैसा दौरान आम परिवार चलुची एत ना स्वामी तो जाकि देखा गले लुचिकी बसिकी देखुं सब कम सार देकी जाइछन सब गोड़ा गोड़ी थोई देकी जाइछन जेतबेले जाई पेंडाल देखिले तांको स्वामी प्रवचन दउचंती आज होची पूर्णिमा ए पूर्णिमा तिथि रे जदि आपण पूर्णिमा संक्रांति अमावास्या ए सब दिन रे जदि आपण माछ खाइबे मांस खाइबे नॉनवेज खाइबे जदि प्याज रसुण खाइबे आपनकर आयु हानि हबो आपनकर स्वास्थ्य हानि हबो आपन को विभिन्न प्रकार रोग आक्रमण करिवो ए सब हमर खाद्य नुहे एटा मनुष्यर खाद्य नुहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुझे चलती यही कथा जो शुणीदे आ पुराण कौन सी शुणे स्त्री सांगे सांगे घर को फेरी आई घर को आसिक जिते सब रोषेबास करते खाली भातटा को रखिदे सबतक नहीं खत कथा पोते आ तो घर किसी नहीं परिया पत्र किसी नहीं देखला बेलू सुकुटा बैगण पड़ता से सुकुटा बैगण पोड़ीदे लेंबू लुण लंका सजे रखिदे स्वामी जो प्रवचन देकर आसिले से से खाइबे गोड़ा हाथ धोई परिष्कार परिच्छन्न पीढ़ा पकई जो बसीगले कहले खाया कौन भोक होलानी जोर बहुत गर्जी गर्जिक आसुँच भोक होलानी शीघ्र आण ये पखाड़ कौन से पानी भात भात पानी पुरे तो गरम भात खाइबनी बैगण पोड़ारे पखाड़ भात चाई पखाड़ आउ बैगण पोड़ा लेंबू लुण लंका दे कौन ये मुझे जहाँ देती कौन करन कि ना हाँ सब कर अन्न कहीं एवढा कौन देच सांगे सांगे रागिक नियामाण एवढा कौन आनिच ना आज बा तुम निजे कहूल निजे पेंडाल कहूल आज हूँ पूर्णिमा आउ ये सब आमर खाद्य नुह माछ मांस प्याज रसुण मनुष्यर खाद्य नुहे विशेषकर यही तिथि मानक जदि तुम माछ मांस प्याज रसुण खाइब तुम आयु हानि हम तुम असुस्थ विभिन्न प्रकार रोग आक्रमण कर मुझे तुम स्त्री है कि चाहिए तुमको रोग आक्रमण करू तुम आयु हानि हो तुम मरी जाओ ये सब मुझे चाहिए तेणु मुझे आसली सांगे सांगे मुझे प्रवचन शुणापी
ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଆସିକି ଯାହା ଘର ସବୁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ତାକୁ ନେଇ ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇଦେଲି। ନା ତୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲି, ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଗଲା। ନା କ'ଣ ନା ତୁ ଏତେ ବୋକିଟା, ଏସବୁ ଯାହା ମୁଁ କରୁଥିଲି ଯାହା କହୁଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇ ବୋକା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚପଲ ଲକି ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ ଏଠା କଥା ମନ ନଥିବ। ଏଇ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଭୁଲେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ବୁଝିଛେ। ଏବଂ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ଆମର ପହିଲା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପହିଲା ଦିନ ଦେଖିବେ ରାତି ସାରା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ପିପିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ମଟର। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ 3 ଦିନ ଧରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଦିନ ଧରି ସେବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲା, ଉପାସ ରହିଲେ। 3 ଦିନ ଧରି ଉପାସ ରହିଲେ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଧର୍ମଟା କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଧର୍ମ ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା ତୋର ସଂସାରର ପ୍ରତି କର୍ମେ ବାତିଲ କରି ରଖିଲୁ ତାରେ କି ହେବ ସେପରି ଧର୍ମେ। ଧର୍ମ ଯଦି ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରତି କର୍ମରେ, ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ, କେମିତି ଖାଇବି, କେମିତି ବସିବି, କେମିତି ପିନ୍ଧିବି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି, କେମିତି ବିବାହ କରିବି, କେମିତି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବି, ଜୋତା ସିଲେଇ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଧର୍ମଟା ଯେମିତି ମୋର ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ମୋର ଚିତ୍ର ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଅଲଗା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚରିତ୍ରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା। ପଛକୁ ଯଦି ଚାହିଁଦେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା। ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଆପନି ଆଚରି ଧର୍ମ ଜୀବରେ ଶିଖାଏ, ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯେତେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆପଣ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ୱାରେଣ୍ଟି ଲେଖା ଥାଏ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ଥାଏ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୋଉଥିରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଯୋଉ ମାନେ ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସବୁ କିଛିକୁ ନିଚୁଡ଼ିକି ସବୁ କିଛି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ପୂର୍ବରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ପଢୁଥିଲେ ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ତାରି ଧିରେ ସେଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 2ଟା କଥା କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ, ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବାସରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥାଟାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ମଝିରେ 80 ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ନା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସିଧା ଡେଇଁଗଲୁ କୋଉଠିକି? 80 ପୃଷ୍ଠା, ଆଉ 79 ପୃଷ୍ଠା ବାଦ ଗଲା। 80 ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ମତେ ସୁହାଇବ, ମୋ କଥାଟା କୋଉଠି, ସେଇଠି ମୁଁ ଗଲି। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢିଛେ, ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ଥରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହାଜୀବନ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସତ୍ତା, ସାଧାରଣ ଜୀବନ। ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମହାଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କଥା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଦୂତ ହେଇକିରି, ଯେ ରାଜାଧିରାଜ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ଅଖିଳ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ଆଖିର ପଲକରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ସିଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଦୂତର ଅଭିନୟ କରିକି ଯାଇଥିଲେ
5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନ ନଥିଲା। ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକରି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ବସିବି, ମୋର ତ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଦରକାର ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ମହାରାଜ ନା, ମୋର ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି, ମୋ କାନ୍ଧରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବରେ ସେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏସବୁ ଶୋଭା ପାଏ ନା। ଖୋଜିଛି ମୁଁ କେମିତି ବସିବି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିବି, ଗୋଟେ ଆସନ ଖୋଜିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଟୁଲଟେ ଆଣିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଛି। ସେମିତି ଆମମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ମୋତେ ଯଦି ଆଗରେ ବସିବାକୁ ନଦେଲେ ମୁଁ ଆଗ ବାଟ ଛାଡ଼ିକି କାଢ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ପଛରେ ବସିଲେ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି। ଯିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ବସିଛି, ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଯାଜନ ଶୁଣୁନି, ଯିଏ ଗେଟ୍ରେ ବସିଛି, ଯିଏ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜଗିଛି, ସେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହଁ? ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯଦି ନ ବସିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବିନି, ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଯଦି ନ ଗାଇଲି ଆଉ ମୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଯଦି ଯାଜନ କରିବାକୁ ନ ଦିଆଗଲା ଆଉ ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ହେଲେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଥିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସିଛି ସିଂହାସନ ଉପରେ, କେଉଁଠି ପୁଣି ବସିଛି, ମୁଁ ବସିବି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଭଗବାନ ତ ନୁହଁ ସେ ଭାବୁନି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି, ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲେ କେଉଁଠିକି ଦେଖିବେ, ଆଗ ପାଦ ପାଖକୁ ଦେଖିବେ। ଭୁସ୍କିନି ଉଠିଲେ ତ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିକିରି କହିଲେ ସଖା କ'ଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ବିରାଟ ଚିତ୍କାର କରିକି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିରାଟ ଚିତ୍କାର କରି ପାଟି କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଆଗ ଆସିଛି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆଗ ମୋତେ ଦେବ, ମୁଁ ବି ତାଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ମୁଁ ତା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଗ ମୋତେ, ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଛି, ମୋତେ ଆଗ ମୋ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ, ମୁଁ ଦାବି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଆଗ ଦିଅ, କ'ଣ ଦରକାର, ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହେବା ଦରକାର, ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ଛାତ ପଡ଼ିଯିବା ଦରକାର, ମୋର ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବା ଦରକାର, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର, ମୋର ଭୋଟ ପାଇବା ଦରକାର, ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି, ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର। ଯାହା ସେଦିନ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଥିଲା। ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେବି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ନା ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିବି, ଆଉ ମୋର 8 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା, ମୋର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିବ, ତମ ଭିତରୁ କିଏ କେଉଁଟା ନେବ ଚିନ୍ତା କର। ନା ମୁଁ ଆଗ ମାଗିବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୁଁ ଆଗ ମାଗିବି, ମୋର ଆଗ ଦରକାର। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଅ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଗ ତୁରା ପଡ଼ିକି ମୋର ଆଗ କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ଆଗ ସେଇଟା ନେଇଯିବା ଦରକାର। ଯେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଖାଲି ନିବେଦନ ଲାଇନ୍, ହଗିବି, ମୁତିବି, ପାଡ଼ିବି, ଛିଙ୍କିବି, ସେ କଥା ବି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ତ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଟିକେ ନିବେଦନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ନିବେଦନଟା କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବହୁତ ଚାଲାକ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେନି, କିଛି ତ କରିପାରିବେନି, ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା ନାଇଁ, ମୋର ଆପଣ ଦରକାର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 8 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ଏମାନେ ସବୁ ମୋର ଦରକାର। ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲା, ସେ ଖୁସି ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ଅର୍ଜୁନ ସଖା ତମର କ'ଣ ଦରକାର? ନା ସଖା ମୋର ଆପଣ ଦରକାର, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ପାଗଳ ହେଲେ ନା କ'ଣ? ଆରେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ଏ ଏତେ ବଡ଼ ସେନା, ତାର କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋର ଏତକ ମିଶିଗଲେଣି, ତାର କେତେ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ତା ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଦ୍ରୋଣ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ମୋତେ ନେବ, ମୁଁ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ନା କିଛି ଆପଣ ନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ଦରକାର, ଆପଣ ମୋ ରଥରେ ବସିବେ। ନା ଯଦି ତୁମେ ହାରିଯାଅ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ହାରିଯାଏ
ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇକିରି କହିବ ଯେ ମୁଁ ତ କେବେ ହାରିବି ନାହିଁ, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ନୀତି ମତି ମମ। ସଞ୍ଜୟ କହିଦେଇଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ କହିଦେଲେ, ଦିବ୍ୟଚକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ତ, କୋଉ କୋଉ କହିଦେଲେ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହିବେ ତ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଜିତିବାଟା ଅବଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମୁଁ ହାରିଯାଏ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯଦି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିବ ଅର୍ଜୁନ ହାରିଗଲା ବୋଲି, ମୋତେ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବେନି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ବସିଥିବେ ସାରଥି ହେଇକିରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ହାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ହିଁ ଜିତିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଜିତିଲେ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜିତିବି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ, ମୁଁ ଜିତିବା ଦରକାର, ମୁଁ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନା। ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଚାହୁଁ। ତାଙ୍କର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଆମର ଯାହା ଟିକେ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଟା ପାଖରେ ପରମ ପିତାର କାছে ଅଦେୟ କି আছে ରେ? ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟପୋଥିରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦେୟ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ମୋର ହେଇଗଲା। ମୋ ବାପା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ମୋର ନୁହଁ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ମୋର ନୁହଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାପାଙ୍କର ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ବାପାଙ୍କର ମନଲାଖି ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ ବାପା ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ତାଙ୍କର ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଯେଉଁ ମନଲାଖି ମଣିଷ ହେଇପାରିଛି, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ମନଲାଖି ହେଇପାରିଛି, ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ଏଇଥିରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଆମେ ରହିଛେ, ଏ ସଂସାରର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଲୋକର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଲୋକର ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ। ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ମାମୁପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍। এইটা হচ্ছে দুঃখালয়, আউ অশাশ্বত, শাশ্বত নুহ, কৌশি জিনিস চিরস্থায়ী নুহ। এটি দুঃখ মিলবাটা অবধারিত। শ্রী শ্রী ঠাকুর পাখক জনে পরম ভক্ত ঠাকুরঙ্কর আসিকি কৌন, ঠাকুর মু এতে দুঃখে অছি, এতে কষ্টে অছি, এ দুঃখ কষ্ট মু সহি পারুনি, আপন মতে দয়া করন্তু, মতে আশীর্বাদ করন্তু। ঠাকুর কৌঁচ এই ছাতিকে দেখি, ঠাকুর কৌঁচ এই ছাতি দেখেই দে, সবু সহিଯିବୁ, এই ছাতি ভଳିଆ পথর କରିଦେ, ସବୁ ସହିଯିବୁ, ସବୁ କିଛି ପାର ହେଇକି ଚାଲିଯିବୁ। ସେ ମାନେ ଭାବୁଛି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଠାକୁର ମୋ ଛାତିଟା କ'ଣ ଏତେ ଶକ୍ତ, ଏ ଛାତିରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆସିବ, ଯେତେ ପବନ ଆସିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ, ଆରେ ଏଇ ଛାତି, ଠାକୁର ନିଜ ଛାତି ଦେଖେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଛାତିଟାକୁ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି, এই ছাতিটাকে যেতবে তু মোরি ভাড়া ছাতি করেদেবু, অর্থাৎ তোর যেতে দুঃখ আসু, যেতে দৈন্য আসু, যেতে বিপদ আসু, যেতে আপদ আসু, তু যেতবে মতে নেইকি চালিবু, মতে যেতবে কাঁধে বসাইবু, মতে যেতবে ছাতিরে রাখবু, মতে যেতবে হৃদয় ভিতরে রাখবু, সবু বিপদ মো ধীরে আসি মাড় হব, তোর কিচ্ছি হব নাই। যে কথা কৌলে, দুঃখ কষ্টর কথা কৌলে, অভাব অভিযোগর কথা কৌলে, যে ঘাত প্রতিঘাতর কথা কৌলে, তাঙ্ক জীবনর কথা কৌলে, তাঙ্ক পরিবারের কথা কৌলে, এবং দৃঢ় কণ্ঠরে কৌলে আমুক দেখ, মোর পরিবারকে দেখ। আউ শ্রী শ্রী ঠাকুর কৌঁচ বাণীরে, মুশকিলের মধ্যে থাকতে পারে সেই তো আসল থাকা, গাছে আম যে আম পেকে থাকে সেই তো আসল পাকা। বিপদকু টলেই দেবা, বিপদকু লোপ করিদেবা, এইটা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিপদ আসিব, চালিলে গোড়ে কଣ୍ଟା পশিব, আমি এত দূর যাওয়া পড়ব, রাস্তা আমার পরিষ্কার নয়, বন্ধুর রাস্তা, কিন্তু আমাকে চালিবাকু পড়ব। কেমিতি চালিবাকু পড়ব না, সে মুশকিলের মধ্যে থাকতে পারে সেই তো আসল থাকা। সেই মুশকিল ভিতরে মু কেমিতি রহিবি, মু ঠাকুরଙ୍କୁ ধরিনি মোর ধন সম্পত্তি হয়ে, মু ঠাকুরଙ୍କୁ ধরিনি মোর কোঠা বাড়ি হয়ে, মু ঠাকুরଙ୍କ দীক্ষা নেইনি মোর ঝিও বাহাঘর হয়ে, মু ঠাকুরଙ୍କ দীক্ষা নেইনি মো পুଅর চাকরি হয়ে, কিন্তু আমি কাହିଁକି যাচ্ছু, আমি এইপাই যাচ্ছু। মু ইষ্টবৃত্তি করছি, টঙ্কাটা ইষ্টবৃত্তি করছি, মো ঝিও বাহাঘরটা কেমতি শীঘ্র হয়ে, আচার্যଙ୍କ পাখে মু নিবেদন করছি। ঠাকুর তো প্রথমরু কাটিদেলে, মু কহিলি প্রথমরু আমি সেটা দেখিনু যে অর্থমান যশ ইত্যাদি পাইবাসরে মতো ঠাকুর সজাই ভক্ত মানে, কিন্তু
जदि तुम्हें सद्गुरु शरणापन्न हो सतनाम मनन कर आउ सत्संग आश्रय ग्रहण कर ठाकुर कहले मु ग्यारंटी दे लिखिदेली तुमर उन्नयन पाई आउ तुमको भाव्य हब ना मुझे दायित्व नेली आम कि विचार करना आम पाखु एटा मागे सेटा मागे आउ से जगार ही आम रही जाऊ सी जे सबू नवा बसती आमको नवाई आम पाखे पात्र ना आम नहीं पारूनु आम से अटकी जाइचु ए जो डीपी वर्क चली बर्तमान पिला माने करुचंती आचार्य निर्देश पूज्यपाद अविंदा माने दिवारात्र अनिद्रा होकर जो आज व्यस्त कहीं आज आगामी 10,000 वर्ष पर्यंत आम सी पथ प्रशस्त करुँच रास्ता तैयारी करें केमती आनंद रे बंचिबा केमती भले रहिबा केमिति हबो ए डीपी वर्क्स भीतर दे आज जो लोक माने छाड़ी जाइचंती बुझी पार नाहंती से लोक मानक पाखरे ए सब असुविधा रही एठी से माने अटकी जाइचंती कहार मान दरकार कहार प्रतिष्ठा दरकार कहार टंका दरकार कहार चाकरी दरकार कहार दरकार भौतिक जगत रे जहा किछि सबु पाई आमे सेठी अटकी जाइछु आमे किंतु ईश्वर को केबे हेले चाहिनु जदि मु ईश्वर को चाहिछि ताले मु सब गुडी को पाइबी भगवान जेतबेले से महाभारतर कथा भगवान जेतबेले छाड़ी चल युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध सरी जाइए द्वारका फेरी जावा बेले से भगवान समस्ते चिन्ह गले माँ कुंती तांकर तो बुआ हे पीसी हे संपर्क पीसी हे भगवान कहले पीसी तमें कौन मागुच माग ना कौन मागिबी ना मो पाखे कौन असुविधा अच्छे मुझे सब पाई कौन कौन माना मु तुम ऊपर खुशी होती तुम जहाँ मागिब मु देवी ना जहाँ मागिबी दब शपथ कर ना मु कहूँ देवी शपथ कर देवी तुम जहाँ मागिब देवी ना दब माने भक्तों ठारू भगवान ठारू भक्त आहरी चालाक कानूर साधे पीरती करले अधिक चातुरी चाहिए कुंती प्रार्थना आप सब पढ़े कुंती कौन प्रार्थना करने जानते कहले प्रभु आपण एमती आमको सबु दुख कष्ट दौथा ए दुख आम सब जमती आम दुखे थिलु जमती जंगल में बुलूलु 12 वर्ष 13 वर्ष तक बुलूलु से दुख आमको दियंतु भगवान को पागल हो गल ना कौन आ लोक आसते केते कथा मागिबा तुम मत जदि मुक्ति मागी था मोक्ष मागी था जहाँ मागी था मो पाखे सब अच्छी समग्र विश्व ब्रह्मांडर मालिक मु सब दे था तुम्हें मागुच दुख भगवान को हाथ जोड़ी कहते कुंती प्रभु आपण ना कौन आपण ना हूँ पतित पावन पतित मान को आपण पावन करने उद्धार करने आपण ना हूँ पतित पावन आपण ना हूँ दुख बंधु दीन बंधु दुख तारण पतित तारण आपण ना हूँ आपण ना कि सुख बंधु कहना सुख बंधु लिखाएनि ए सब ना दुख रहिले ही आपण आसवे सुख रहा आप आसबे कहीं सुख आसला मात्रे मनीष आपन को भूली जीव आमर जेपर्यंत दुख थी आपन को आम सब स्मरण करूँ आ परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा से ही प्रार्थना करते जे मत सब दुख दियो मुझे तुमको सब पाखे रखिपारे सब जमी तुमको चिंता करें से दुख मत दियो आउ वर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव कहते मुझर नाती मो दादू एक कथा कहते मुझर नाती मु ठाकुर प्रार्थना करुच्ची समस्त को दुख मिले समस्त दुखे रुहतु ये आशीर्वाद आप दीक्षा ने जी न बुझे समस्त को दुख मिलू अर्थात समस्त को दुख मिले से दुख बंधु दीन बंधु को समस्ते डाकिबे आमर उद्देश्य कौन ना ईश्वर प्राप्ति धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व आ तार उपाय हूँ आचार्य सक्रिय अनुरक्ति से आचार्य को आम अनुसरण करुचु बोली आम से दुखरू केमिति रक्षा पाइबू से रास्ताटा आमको से देखई दौरान विपाक पथे हाथ धरी जी चलवा कायदा जनाई दे तांकु ही जान गुरु बोली अभय पथे से तो निए मनुष्य तो विपाक पथे जाए बाट पाएनि से हाथ धरिकी किए चल ने किए देखई देवे सी होती से गुरु पुरुषोत्तम दया कहते दया मु केमिति कहबी मो जीवन कौटू आरंभ करी कौटू शेष करी कूल किनारा पाइबिनी आपण मान व्यक्त करने मो पाखे भाषा नहीं आपण मान समस्ते जानते ये अकिंचन आपण मान संग तो मिसी बहु आगुरी 30-35 वर्ष तले गाँव को आसता चिंता करंतु से दया करी से
आश्रय देना प्रश्रय देइचंती दयाकरी से सुजोग देइचंती तांको पाखरे तांको टिके सेवा करिबा पई एवं सी किछि अद्य तांको पाखरे किछि नाही सी केबे कहाला धारुआ हेकि रहंतनी सब किछि फेरै दियंती कोटि कोटि गुणे रे फेरै दियंती आउ जहा करिचंती आपण मान समस्त जानती बनमालीपुर भलिया गोटे मफसल जगह जोटी 1963 मसीह श्री श्री ठाकुर प्रतिष्ठा होता दीक्षा होता आम गाँव प्रथम अविभक्त पुरी जिलार प्रथम जगह बनमालीपुर सत्संग केन्द्र से जगह को परम पूज्यपा श्री श्री दादा निजे तांको इच्छा 9 थर जाइछन्ति बोध मु भावुँ ओडिशा भितर भुवनेश्वर पुरी की छाड़देले अन्य कौन जगह एत थर जाइन 9 थर जाइछन्ति तांको इच्छा तांको के निमंत्रण करना आउ जो भव्य मंदिर होती से निजे तैयारी करछन्ति एवं वर्तमान आचार्यदेव कहले आपण शीघ्र कर आम कम्प्लीट है 45 लाख टंकार काम बाकी 7-8 मास कम लगे 1.5 मास भी अच्छी कहले जातु शीघ्र काम सारंतु बाबाजी उद्बोधन करेंगे एवं प्रथम उद्बोधन आमरी है सबू काम कम्प्लीट किए कला कौटू टंका किए से देला केमिति है किए ही कही पारे ना सब हूँ दया कारण आचार्य भितर से जीवंत होकर अच्छा जीवंत ठाकुर जो जड़े आसते आश्रम बुलिकी गले जन छाड़िया जाते चंद्रकांता से जाकि पचारे कहले ठाकुर तो अच्छा एत बड़ संस्था ये सब चली ठाकुर चली जापर कौन हम से कहले ठाकुर बहीपत्र अच्छी ट्रस्ट हम ये हम सी हम कहले से पलैले ठाकुर पाखे जो आसी पहुँचले ठाकुर कहले से कौन कहले ना मत यही कथा पचारे तू कौन कहलु ना मुझे कहली ठाकुर बहीपत्र अच्छी ठाकुर संस्था अच्छी फिलांथ्रोपी अच्छी चलो ना तू कहीपारू ठाकुर पर जदि कहीं आउ ठाकुर होगी रुहंती ताल नहीं सत्संग चलो से प्रतिष्ठा करदे आचार्य प्रतिष्ठा कले आचार्य परंपरा सृष्टि कले एपर्यंत कौन सी पुरुषोत्तम पाखे से देखा दे नाला एवं से ही धारा से केमिति भूली जीवे आपण मैंने जानते से कथा कहीदी शेष करी यही गत डिसेम्बर 8 तारिख रु डिसेम्बर 23 तारिख पर्यंत परम पूज्यपा श्री श्री आचार्यदेव एवं तांको 3 पुओ समग्र आसाम समग्र ओडिशा परिभ्रमण करते ये 8 तारिख 23 तारिख भितर आम ओडिशा भितर 149टा जगह जाइछन आमर जो डीपीआरएस कहते आम बनमालीपुर रे आम कोड रे आमर 10% हो नाला 27 तारिख प्रोग्राम फाइनाल है लेखा हो गला 28 तारिख आमर 10% है आम नवेदन करूँ आम ना नहीं शेड्यूल ना प्लान ना प्रोग्राम ना कई जानी ना किसी कई जानी ना बनमालीपुर कथा कि जानी ना किंतु अचानक भाव अहेतुक भाव अहेतुक दया कौन एवं जीवंत आदर्श कौन जीवंत पुरुषोत्तम कौन जीवंत आचार्य किए यहाँ मर्मे मर्मे मु अनुभव कर चेष्टा करते अनुभव कर मु देखिली से दिन 22 तारिख दिन आम उत्सव थिला आचार्यदेव आगमन जो आम उत्सवटा कैंसल करदेलु काले किए आसीज कौन कर तेणु आम 22 तारिख दिन किसी लोक आनंद बजार करूँ आम लोकाल लोक जो मैंने आसवे खाइबे आम सब कम सरला सत्संग मु भाई मान माँ मान कहली मुझे आम तर इच्छा दिन हवा आम प्रार्थना करवा रवि ठाकुर गोटे कथा कही आसेन प्रभु आपन मने जखन तखन तार लगने तुई कि तार ठिकाना जानिस जाना जाए प्रभु जो आसती इच्छा आसती से क्या इच्छा आसती ना आम ठिकाना जानी आम किंतु ये आसेन प्रभु आपन मने जखन तखन तार लगने तुई कि तार प्रभु जाना जाए प्रभु जदि बोली ठाकुर प्रतिष्ठा जदि प्रभु कहे आम केवल प्रतीक्षा करके आपण जानते से सबरी केते हजार वर्ष बोध 13,000 वर्ष ना कौन तपस्या कर अपेक्षा करा भगवान रामचंद्र केते आसवे एवं कहाँ होता आप समस्ते प्रार्थना करूँ इच्छा जदि हम तार भक्त प्रार्थना मंजूर कर हुए तो सी आसीपारती आपण मैंने आश्चर्य हे आमर 700-800 लोक से थे ता भर बहुत लोग पलैले खाई पलैले कई विश्वास कले सत्य कौन आचार्य किसी आसवे तो प्रोग्राम ना किसी ना आम बनमालीपुर आपने शुणु करेंगे आपन काम आप किसी लोक माने गले पाखे अड़े से आचार्य आसवे दर्शन करने गले राजस्व आसवे राजस्व भी किसी लोग पलैले आम मात्र 100 जन लोक
ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନାମ କରୁଛୁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ମାଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଛୁ ତାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦା କାକଟପୁରରୁ ଫେରିଲେ କହିଲେ ବାବା କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଚାଲ ଯିବା ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ବୁଲିଲେ ସେ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ବୁଲିଲେ ଏକଦମ ଖୁସି ହେଇକରି ଗଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବନ ଭିତରେ ବାସନକୁସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକନିକ୍ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଇକରି କହିଲେ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକରି ଗଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସେଇ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଠାକୁର ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ତେଣୁ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ঠাকুর সেই আহ্বান দিয়েছেন দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই এখনো তুই উঠরে জেগে জীবন ব্রতে প্রতি হয়ে ইষ্ট মন্ত্র দেয়